مصطفى التودي رئيس جمعية جيبر للتنمية القروية والبيئية. اليوم نعطي انطلاقة مشروع إحداث المرصد لمحاربة ظاهرة الهدم المدرسي في مرحلته الثالثة. أكيد هذا المشروع يسعى لوضع آلية قانونية ومؤسساتية من أجل تفكير جماعي ومؤسساتي للخروج باستراتيجية موحدة لمحاربة هذه الظاهرة على مستوى إقليم سفرو وعلى مستوى جهات فاس مكناس. أكيد بأن هذه المحطة كانت نتيجة مجموعة من الأنشطة التي قامت بها جمعية جيبر من خلال إطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين السياسيين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والتربويين ومن أجل وضع هذه الآلية القانونية لمحاربة هذه الظاهرة. كما تم تكوين خلايا اليقظة أزيد من 80 منسق لخلايا اليقظة على مستوى إقليم سفرو من أجل تكوينهم في مجالات متعددة تتغير بالفعل التمكن من وسائل لتتبع ومواكبة ومعالجة هذه الظاهرة على مستوى إقليم سفرو. وبالتالي أنه يأتي هذا المشروع لتتمة كل المشاريع وكل الأنشطة التي قامت بها جمعية جيبر من أجل مدرسة الإنصاف ومدرسة المصالحة مع الذات ومن أجل وضع خطط عمل تتغير الرفع من البنيات التحتية من داخل إقليم سفرو ومن داخل جهة فاس مكناس، وكذلك وضع خطط عمل جماعية يشترك فيها الجميع في إطار مقاربة تشاركية لمحاربة والحد من هذه الظاهرة، وكذلك لوضع أفق استراتيجي تكون فيها المدرسة ذات جودة ومدرسة فاعلة ومدرسة مواطنة ومدرسة تحتضن الطفل دون أن يكون في عرضة للشارع. نشكر كل الفاعلين وكل الشركاء الأساسيين في هذا الإطار، منهم مشروع الدعم من طرف الحكومة البريطانية والمديرية الإقليمية للتعليم بسفرو والأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية ومديرية التربية غير النظامية التي تعمل جاهدة من أجل إصلاح المنظومة ومن أجل تأهيل كل البنيات وكل الموارد التي يمكن أن تجتهد من أجل الطفل ومن أجل تجويد العرض التربوي من داخل المؤسسات التعليمية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. زاهي حليم، عضوة جمعية جيبر للتنمية القروية والبيئية ومنسقة مشروع الهدر المدرسي. اليوم اعطينا انطلاقه الثالثه او انطلاقه المرحله الثالثه لهذا المشروع، واللي كترتكز على انجاز مرصد محاربه الهدر المدرسي. الهدف من هذا المرصد هو تقديم او تجويد التعليم من داخل اقليم سفرو وكذلك من داخل جهات فاس مكناس، وتوفير يعني فرص متكافئه للتعليم من خلال مجموعة من الوسائل والآليات اللي غادي يقوم بها إن شاء الله هذا المركز. كنذكر منها واحد المجموعة ديال الورشات التحسيسية ودورات تكوينية، كذلك إنجاز واحد يعني دلائل مرجعية لفائدة لجان اليقظة، وكذلك واحد المجموعه ديال الدورات التكوينيه للفرق اللي غادي تعمل على يعني في الجهه على هذه الظاهره، يعني ظاهره الهدر المدرسي. عندنا واحد المجموعه كبيره من الشركاء. Tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires techniques et financiers, le projet DAM, l'ambassade de la Grande-Bretagne pour cette confiance qu'ils nous ont fait et l'appui qui continue à manifester dans le cadre de ce projet. Donc vous savez, aujourd'hui, il s'agissait d'un atelier de lancement qui entre dans le cadre de continuité des activités qu'on organise maintenant depuis plus de 3 ans concernant la lutte contre l'abandon scolaire. L'objectif recherché, c'est de pouvoir, à travers une approche à la fois participative et démocratique, basée sur des dialogues permanents, des dialogues multi-acteurs, pour arriver à avoir un dispositif au niveau provincial de lutte contre l'abandon scolaire. Nous avons nommé ce dispositif l'Observatoire provincial de lutte contre le décrochage scolaire. Nous espérons qu'avec la participation de tous les acteurs au niveau provincial, notamment la délégation du ministère de l'Éducation, les associations de parents d'élèves, les écoles, les établissements, les acteurs associatifs, tout le monde pourra contribuer dans l'élaboration de ce dispositif, de la stratégie au niveau
au niveau provincial pour arriver à réduire sensiblement l'abandon scolaire. Le taux de l'abandon scolaire en 2020 nous pousse en tant qu'acteurs associatifs de redoubler d'efforts. C'est un fléau qui menace non seulement l'avenir de nos enfants, mais menace aussi l'avenir de notre nation. La jeunesse est l'avenir d'un pays, donc il nous faut investir suffisamment dans cette jeunesse. Au niveau de la province de Sefo, les causes notamment qui poussent à l'abandon scolaire ont été identifiées à travers le projet de recherche que nous avons organisé. L'année passée, nous avons travaillé pour mettre en place un dialogue. Une dynamique provinciale a été créée. Cette année, nous allons beaucoup plus travailler sur l'institutionnalisation, la formalisation des dispositifs pour arriver à avoir un contenu de ce dispositif, mais commencer à mettre en place des actions qui vont nous permettre notamment de réduire les gaps de l'abandon scolaire. Et donc, nous sommes très contents de la forte mobilisation de tous les acteurs au niveau provincial. Nous remercions les partenaires qui vont participer avec nous tout au long des activités que nous allons organiser cette année. Il y aura beaucoup de dialogues qui seront organisés, des activités qui seront organisées pour arriver à la formalisation, comme j'ai dit, et à l'institutionnalisation de cet observatoire qui, nous pensons, sera la réponse à la rupture scolaire ou à l'abandon scolaire. Donc l'approche, elle est holistique. Nous travaillerons sur l'accompagnement, la formation, le renforcement des capacités aussi des acteurs au niveau provincial. Et au travers du dialogue social, nous pensons que nous arriverons à dégager consensuellement des solutions qui soient acceptables pour tous et qui permettra de réduire sensiblement l'abandon scolaire dans notre province. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.